Okey. Nama saya Lokman Zaidi bin Syamsul Adaha dari kelas BEEE Section 1. Tajuk kami ialah audio amplifier. Okey. Audio amplifier atau lebih dikenali sebagai penguat tenaga audio biasa digunakan untuk menukarkan tenaga rendah kepada tenaga yang tinggi. Maksudnya tenaga bunyi daripada tenaga biasa kepada tenaga bunyi yang macam luar biasa. Sebagai contoh macam telefon, kita punya speaker biasa ditukarkan kepada loudspeaker. Itu antara contoh untuk tajuk kami lah, audio amplifier. Lepas tu komponen yang penting dalam tu adalah transistor 2N222. Komponen ni lah yang macam tukarkan kepada tenaga bunyi tu kepada tenaga loudspeaker, lebih bunyi lah. Itu untuk abstrak saya lah. Okey, untuk introduction pula, Adib. Hai, nama saya Muhammad Adib Najmi. So audio energy amplifier ni atau dikenali sebagai audio amplifier adalah satu digital amplifier yang membuatkan low energy, tenaga rendah audio kepada tenaga lebih tinggi. So frekuensi tenaga rendah ni adalah dalam 20 Hz ke 20 kHz. So 20 Hz ke 20 kHz ni adalah dalam lingkungan kadar pendengaran manusia lah. So audio energy amplifier ni digunakan dalam cellphone, MP4, player, sepatu laptop, televisyen dan barang yang memerlukan audio. Lepas tu audio system ni dia tak boleh nak function sepenuhnya tanpa audio energy amplifier. So dia kena ada composition lah dengan audio energy amplifier ni, so dia boleh menentukan kadar performance dia. So audio energy amplifier ni dia dibina secara betul dengan tone dengan kualiti yang betul. So tone ni dia boleh modify dalam 12 dB atas dan bawah, dan frekuensi dalam lingkungan 100 Hz ke 10 kHz. Okay, dah ya. My name is Muhammad Fazari bin Muhammad Basri. So, untuk project methodology, in this project, a transistor is used as an amplifier to raise the strength of the signal. And then the DC bias voltage that is applied to the emitter base junction. It makes it remain forward bias condition. As we can see in figure 1, it shows how we connected the transistor to the circuit to make it becomes the audio amplifier. The low resistance at the input can change the result of the output. The current that go through the collector is result in a large voltage drop across it. This shows that the input is becoming bigger at the output and becoming amplifier. By definition, it is the ratio of small change in base emitter voltage that resulting the bigger change in base current at constant collector emitter voltage. Okay, next. Okay.
Okay, saya sharekan saya punya screen dulu. Okay, as a part of result, okay, kita sekarang construct a circuit about the multi-stage, okay, multi-stage amplifier. So dalam tu kita pakai VDD dengan VCC dalam 24, which mean DC power supply dalam 24 voltage, and then AC power supply is 2 V peak, which mean 4 peak to peak, and then 2 kilohertz. So AC supply ni dia act as a DVD player, which is the input signal for the amplifier, and then as a output, kita pakai sebagai speaker yang tu resistor 10 ohm. Okay, so yang tu lah kita pakai dalam circuit ni. Ni kita punya contoh circuit kita. Okay, multi-stage amplifier. Okay, so saya tunjukkan multism dululah. Okay, sebelum tu saya jelaskan apa komponen kita orang pakai dalam circuit ni. So kita pakai resistor, capacitor, and then NPN transistor, which is the 2N222, and then VDD and AC power supply as a DVD player, and then speaker as a output signal lah. Okay, itu saja. So sekejap lagi saya tunjukkan multisum stimulation. So okay, ini yang kita punya circuit tu. So ni yang kita punya circuit. So kita ada VDD, VCC dalam 24 voltage, which is the DC power supply, and then AC is a 4 peak to peak, and then 2 kHz act as a DVD player. It's a input signal lah. Okay, and then output signal is a speaker. Okay, so sekejap. So saya buatkan connection for the oscilloscope and then wattmeter. Okay, so saya untuk oscilloscope saya letak wire dia, which mean the circuit is connected to the input signal, and then the B channel is connected to the output channel. Okay, so as a result, so ni kita punya result. So at the first memang kalau kita tengok at the first in the signal, dia macam, sekejap saya buat lagi sekali. Okay, lagi sekali ya. Okay, at the first, okay, the signal the show is the red color wave is voltage supply, which is the input signal daripada DVD player. Dia memang ada signal. Okay, and then the current flow is go to the speaker, then only they have a signal to the speaker. The output signal is shown. Okay, so after that the signal for the
speaker is always constant, and then no have any noises or the graph is shallower. They don't have any issue about this lah. The wave is smooth, and then they show the sine wave. Okay. Okay, this is okay. Okay, and the watt for the circuit, the output power for the circuit is 8.757 watt. So it's actually okay lah for the speaker. Okay, that's it. And then the next part, saya buatkan untuk find out the DC voltage, DC parameter value, which is the connected by the DC voltage lah. Ni dia yang 24 voltage dia, which is macam ni aja. Saya tunjukkan. Okay, kita pakai yang ni saja sebabkan untuk tengok DC parameter kita boleh pakai satu circuit sajalah. So saya ambilkan ni, so saya buatkan circuit ni je. Okay, the VDD, R2, R3, R4 and R5, and then with the transistor. Okay, so mana ni multimeter. So ni dia. So saya pakai 24 voltage, which is the DC power supply, which is the VDD or VCC, anything lah. Okay. So kita tengok dia punya value lah. Okay, so for example, the voltage, base voltage. Okay, ni XMM1 ni base voltage, which is the 12 voltage, and then XMM2, which is the IB. IB means current for the base is 5.329 micro. So macam tu lah, ini dia punya result untuk setiap IB, BC, BRC, BE, BC, all F in here. Okay, that's it. And then the next circuit is, okay, oscilloscope sudah tunjuk, main circuit sudah tunjuk, multi ni dah tunjuk. Okay, itu je lah. And then kita the output that yang kita dapat tu kita masuk dalam table. So ni dia punya output lah semua. So dia punya power output power, IB ni semua kita dah dapat. And then calculation pun kita dah buatkan. Ni dia punya calculation. Kita pakai yang biasa teori punya calculation lah. Ni semua calculation ada. Base voltage, emitter voltage, all total lah. The voltage gain, okay, the main thing is voltage gain. Okay, the total voltage gain for this circuit is negative 0.438 nano voltage actually. That's it. And then kita macam ni lah, voltage gain AB1 dengan voltage gain AB2 kena tambah sekali, kita dapat the voltage, total voltage lah. So berapa voltage gain yang kita dapat daripada circuit ni. So ni dia punya value. So itu saja daripada saya. So next part, the next person akan jelaskan. Okay, saya Abdul Hakim bin Mustafa. Saya akan terangkan untuk discussion lah. Untuk discussion ni, komponen saya akan terangkan tentang komponen utama untuk projek ni, iaitu transistor 2N2222. Transistor ni merupakan transistor jenis BJT NPN, yang di mana transistor ini adalah forward bias. Dia akan menutup hubungan antara emitter dan kolektor lah. Jadi transistor ni boleh digunakan sebagai aplikasi switching, untuk kontrol kecepatan motor, speed controller, boleh juga digunakan sebagai switch tegangan tinggi lah untuk speaker.
So kita orang punya projek kali ni kita orang guna transistor inilah untuk dia punya ni. Ini untuk discussion dia. Okay. Untuk projek ni dia punya transistor 2N 222 ni punya nilai penguatan antara 110 hingga 800. Transistor ni punya nilai menentukan betapa besarnya kapasiti penguatan transistor tu lah. Jadi jumlah arus, jumlah current yang boleh mengalir melalui pin pengumpul kolektor punya pin adalah sekitar 800 mA lah. So kita orang gunakan transistor ni, rasanya transistor ni adalah yang transistor yang terbaik lah untuk kita orang punya projek sebagai audio amplifier lah. Itu saja untuk part discussion. Dah tu. Itu saja. Okay, itu sajalah daripada kita. So, thank you.